तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम में आज बात करने के लिए बहुत सारे मौज़ूआत हैं और इस वक्त जबकि आपसे हम ये बात कर रहे हैं तो PSL का मैच इस वक्त जारी है. जो पिछले कुछ हफ्तों से सियासत की गर्मा गर्मी थी वो आज शुक्र है कुछ थम गई है. तो सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त PSL का मैच देखने में मसरूफ हैं. लेकिन बहरहाल सियासत की कुछ ना कुछ खबरें चलती रही हैं. तो आज उन्हीं खबरों पे हम बात करेंगे. एक तो खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाएगा पाकिस्तान में पहली बार. दूसरा, सेनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात करवाए जाएंगे. और तीसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक दिया जाएगा. अब ये तीन बड़े अच्छे बड़े इनकलाबी इकदामात हैं. लेकिन अपोजिशन को इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है उस पर एतराज़ है. अपोजिशन ने कहा कि ये धांधली का एक बड़ा जरिया हो जाएगा. और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर पेपर पर वोट कास्ट किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करना बहुत आसान है. तो क्या पाकिस्तान के लिए इंतखाबी इस्लाहात के अमल का आगाज हो गया है आज वज़ीर-ए-आज़म के ऐलानात के बाद? एक तो इस पे बात करेंगे. दूसरा, PDM का आज इजलास हुआ जहाँ पे जो मिसाके पाकिस्तान है उसको अमली शक्ल देने के लिए मजीद इकदामात जो हैं वो किए गए. तो PDM का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हुकूमत ने तो जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है लेकिन अपोजिशन इसको तस्लीम करने से इनकारी है. तो ये वो चंद एक मौज़ूआत है जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे. और मेरे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है एनालिस्ट का. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं. मेरे साथ हैं जनाब कराची से मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं. और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर भी हैं. मज़हर अब्बास साहब, पहला सवाल आपसे. आप जिस शहर में मौजूद हैं कराची में, आज तो वहाँ PSL की हंगामा, PSL का गहमा गहमी जो है वो चल रही है. तो PSL पे बात की जाए या पॉलिटिक्स पे बात की जाए आपसे? मैं तो खैर दोनों मौजूदात पे बात कर सकता हूँ क्योंकि क्रिकेट भी मेरा पैशन रहा है, शौक रहा है, खेलता रहा हूँ. अवैस और हम भी साथ खेलते रहे हैं. और साथ में कराची और लाहौर की पुरानी क्रिकेट राइवलरी है जिसका पॉलिटिकल आउटकम भी हमें नज़र आता है, पॉलिटिकल फॉल आउट भी नज़र आता है. और ऐसा ही नहीं अच्छा, है, मतलब ये मैं तो वो 60s से ये चल रहा है कि जी कराची वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है. और ये उस जमाने से चल रहा है जब हनीफ मोहम्मद कराची से खेला करते थे, सईद अहमद जो है वो लाहौर से होते थे. अभी भी अगर आप देखें कि अभी भी इलेक्शन ये जो क्रिकेट सिलेक्शन हुई है पाकिस्तानी टीम की, इसमें भी एक क्वेश्चन उठा कि जी सिंध के किसी लड़के को नहीं लिया गया. तो ये एक पॉलिटिकल एक स्पोर्ट्स राइवलरी हमारे यहाँ कराची और लाहौर की बड़ी पुरानी रही है, ये कोई नई बात नहीं है. इसीलिए जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच का बड़े लोग बेचैनी से इंतजार करते थे एक ज़माने में, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस होते थे उनका लोग वो करते थे. तो वो क्रिकेटिंग राइवलरी इसी तरह रही है. तो इस लिहाज से इस मैच की माफ़ कीजिएगा, इस मैच में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई. अगर क्राउड अलाउ होता तो ये जैम पैक्ड होता है इस वक्त. और ये शायद कराची को थोड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि हो तो मैच कराची में रहा है लेकिन क्राउड नहीं है. तो यहाँ से हट के अगर हम जिस तरह अभी आपने बात की, वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, बुनियादी चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में इलेक्शन पर हमेशा सवाल होंगे. लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पे बात करने से पहले मुझे बता दें कि आप कराची और लाहौर में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज बैठे आप कराची में हैं लेकिन लाहौर आपके पास आया हुआ है, तो किसको चाहते हैं आप कि आज आप विन करें? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ. और उसकी वजह यह है कि एक तो अमाद वसीम मुझे बेहतर कैप्टन लगता है, कराची की टीम ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है, इस वजह से थोड़ा सा एज हासिल है. लेकिन लाहौर कलंदर के पास भी, लेकिन अल्टीमेटली जो भी जीतेगा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि क्रिकेट
नजम सेठी साहब से लेके इमरान खान तक PSL और का पाकिस्तान आना, PSL का आइडिया, PSL एज ए ब्रांड, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है नाम दिया और इसी वजह से फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान आना हुए। ये एक बड़ा, और अगर आप स्पोर्ट्स को रखें, कभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, स्पोर्ट्स बड़ी अहम चीज़ है। अगर हम स्कूल से लेके ऊपर तक स्पोर्ट्स से तवज्जो दें तो हम एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इससे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट। अब आज जरा पॉलिटिकल डिस्कशन पे, जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाने की बात की और कहा है कि जी इस पे आईनी तरमीम लाई जाएगी। तो जो नंबर गेम है वो नंबर गेम कम से कम लोअर हाउस में तो PTI के पास है, बट नंबर गेम पे जाने से पहले कि आईनी तरमीम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये जो आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का पाकिस्तान में, इसके बारे में क्या कहते हैं मज़हर अब्बास साहब? देखिए, हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट खत्म नहीं होगी, हमारे यहाँ इलेक्शन के दिन क्या होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, इलेक्शन से पहले क्या होता है और इलेक्शन के बाद क्या होता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट किस तरह तोड़ी जाती हैं, जमातें किस तरह बनाई जाती हैं, जमातें किस तरह तोड़ी जाती हैं। जब तक ये चीज़ बेहतर नहीं होगी, ये चीज़ नहीं हमारी, और इसमें बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि जब तक ये चीज़ दुरुस्त, इसलिए कि ये उनका काम नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं, 88 के इलेक्शन उठा लें, 90 का इलेक्शन उठा लें, 93 उठा लें, 97 उठा लें, 2008 को अगर हम छोड़ भी दें क्योंकि उसमें हमें वो नहीं नजर आता, 2013 उठा लें, 2018 उठा लें, ये अभी भी जो चीज़ें हैं वो ये नहीं कि इलेक्शन के दिन क्या रिगिंग हुई है, इलेक्शन के दिन रिगिंग हुई है, नहीं, उससे पहले जमातें बनना, अचानक बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई, अचानक जो है वो अभी भी PMLQ वालों से आप मालूम करें, वो कहेंगे जी जब तक हमें इशारा है हम उनके साथ हैं, जब नहीं होगा हम चले जाएंगे। ये जो चीज़ जब तक नहीं ख़त्म होगी, पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात बेमाने होंगी। वैसे सेनेट वाला जो आइडिया है शो ऑफ हैंड का, ये गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन जब तक आप बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमेशा सवालात उठते रहेंगे। अच्छा, इसमें से 2-3 सवालात और भी राइज कर रहे हैं, वो मैं आपसे आगे चल के सवाल करती हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे जरा पहले PSL की बात कर ली जाए। आप लाहौर में हैं, लाहौरी हैं, आप बताएं कि आपके लिए कौन सी टीम का जीतना आज इम्पोर्टेंट है? लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं लाहौर कलंदर को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो जो आदमी उसका मालिक है वो बहुत नफीस मुझे लगता है। वो एक भोला भाला शख्स है, वो पैसे वाला है लेकिन बज़ाहिर तो भोला भाला लगता है, और वो एक मूडी किस्म का आदमी है, इसलिए आई लाइक हिम। दैट इज द ओनली रीजन। तो कराची किंग्स के मालिक आपको भोले भाले नहीं लगते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखें, आप चिराकी मत करें। कराची वाले भी मेरे दोस्त हैं, कराची मेरा दूसरा शहर है। 2002 के बाद जितना मैंने कराची में वक्त गुजारा, किसी साफी ने कम ही गुजारा होगा। इट इज सेकंड, मेरी वो दूसरा शहर है मेरे लिए। लेकिन जो कि लाहौर की बात हो रही है, लाहौर कलंदर की बात हो रही है, उसके मालिक की बात हो रही है, उसके भोलपन की बात हो रही है, उसके अंदर एक खास किस्म का स्टाइल है, उसकी बात हो रही है। इस हवाले से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। हार जीत तो होती रहती है और हार जीत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की मदद साहब ने कि कराची और लाहौर के दरमियान ये मामला चलता रहा। हमारे अपने लाहौर शहर में गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिक कॉलेज के दरमियान जो क्रिकेट मैच होता था, वो देखने वाला क्राउड भी उसको पुल करते थे, स्टूडेंट्स होते थे। और इसी तरीके से सेंट्रल मॉडल स्कूल वर्सेज इस्लामिया हाई स्कूल या खुजाना गेट स्कूल के जो मुकाबले होते थे, वो भी बड़े कमाल के थे। और ये बिल्कुल सही बात की है मदर ने कि स्पोर्ट्स को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे ले जाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई लोग समझ नहीं रहे। ये और तालिब इल्म तंजीमों का बहाल करना, ये दो चीज़ें पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को चैलेंज कर सकती हैं, उनको रोक सकती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा पॉलिटिकल डिस्कशन के हवाले से। वही सवाल जो आज की बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, नंबर 1, नंबर 2 शो ऑफ हैंड सेनेट में, और नंबर 3 ओवरसीज पाकिस्तान। इसको लेकिन पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये आइडिया पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है या गलत है? देखिए, बात यह है कि मैं
یہ اب جب سے جتنے الیکشنز کا تذکرہ کیا مظہر صاحب نے، میں ایک اور سوچ میرے ذہن میں جنم لے رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز کو لوگ ووٹ ڈالیں، پارٹی پروگرام پہ ووٹ ڈالیں، اور جتنے پارٹی کو ووٹ ملیں اتنی پارٹی کو سیٹیں مل جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جاگیرداروں نے اور نئے ابھرتے ہوئے سرمایہ داروں نے پاکستان کے انتخابی نظام کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. 10-12 کروڑ روپیہ دیں آپ سینٹ کا ممبر بن سکتے ہیں لازمی طور پہ، خواہ آپ اس صوبے سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا شناختی وہ بن جاتا ہے، ڈومیسائل بھی بن جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری ہے کہ ریاستی سیاست ختم ہو رہی ہے. کوئی الیکشن بھی عوام کے مسائل یا کسی ایسی بنیاد پہ نہیں لڑا جا رہا کہ کسی کے سامنے پالیسی ہو اور ووٹر کے پاس چوائس ہو کہ وہ ووٹ کس کو دے. تو تیسری بات ہے کہ جاگیرداری اور یہ سرمایہ دار جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پارٹی کو ہی لوگ ووٹ ڈالیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے افتخار صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، لیکن ہم ڈیبیٹ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا بنیادی طور پہ سوال ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کاغذ کی پرچی پہ ہونا چاہیے ووٹ، لوگ جا کے باہر پولنگ بوتھ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کریں، یا لوگ گھر بیٹھے آن لائن رجسٹریشن کروا کے وہاں سے ووٹ کاسٹ کر لیں؟ یہ کیسا ہے؟ کیا یہ ماڈرن آئیڈیا ہے یا اس میں زیادہ خطرات اور خدشات ہیں دھاندلی کے؟ غریبہ ہم نے غالباً بات شروع کی تھی آپ نے پرائم منسٹر سے، جو پاکستان کے وزیر اعظم مشرکت ہیں عمران خان صاحب، کہ وہ کچھ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس انتخابی اصلاحات میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھی ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آئیے اب آپ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف. ہندوستان میں الیکٹرانک ووٹنگ بہت کامیاب رہی ہے، اور میرا ان کے ایک سابق جو چیف الیکشن کمیشن تھے پاکستان آئے ہوئے تھے، ان سے یہ بحث ہوئی کہ اگر فرض کریں کوئی آدمی کہیں پہ آئی ٹی کا جو انچارج ہے یا آئی ٹی کا جو مالک ہے اس میں گڑبڑ کر دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یا ووٹنگ جو وہ مشین ہوتی ہے اگر وہ مشینیں اٹھا کے لوگ بھاگ جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا، ایسا آسام میں ہوا، وہاں کے انتخاب پسند آئے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا اور ووٹنگ مشینیں اٹھا کے لے گئے وہ، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا کوئی ایکسپرٹ اس الیکشن کو ہیک کر سکتا ہے، ہاں اس کے جو امکانات ہیں آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. اب یہ تو ہو گیا ہندوستان جو ہمارے ساتھ کا ملک ہے، پڑھائی بھی اتنی ہے، تعلیم بھی لوگوں کی اتنی ہے، اور تقریباً ان کے کینڈیڈیٹ بھی ویسے ہی اچھے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جتنے اچھے کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ چاہیے. اب ڈیبیٹ کے بغیر اگر کوئی فیصلہ ہوا تو وہ پھر غلط فیصلہ ہوگا. ڈیبیٹ ہو حق میں اور مخالفت میں اور کھل کے ہو، پارلیمنٹ میں ہو. نہیں وہ ڈیبیٹ تو ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ پرائم منسٹر نے وہی کہا ہے نا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے، تو آئینی ترمیم کا مطلب کہ پارلیمان میں ڈیبیٹ کے لیے تو اس کو لائیں گے، تو ڈیبیٹ تو وہاں اس کے پروز اینڈ کونس پہ ہو جائے گی. لیکن آپ کے نزدیک آپ کی رائے کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اچھا ہے پاکستان کے لیے؟ غریدہ ایک اچھی چیز ہم کر چکے ہیں. پہلے یہ انتخابی جو ہماری ہیں فہرستیں کسی کام کی نہیں ہوتی تھیں. آج انتخابی فہرستوں میں میری تصویر بھی ہے، میری شناخت بھی ہے، تو کافی ہم نے امپروومنٹ کی ہے. لیکن بات پھر مظہر کی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ الیکشن والے دن الیکشن چرایا جائے. الیکشن چرایا جاتا ہے جس وقت الیکشن اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اسی دن سے الیکشن کو چرانے کی تمام تیاری ہے وہ کر لی جاتی ہے. اس کو روکنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور انتظامات کے جس پہ آپ ڈیبیٹ کرنے کی مجھے اجازت نہیں دے رہی، وہ ہے جاگیرداروں سے جان کیسے چھڑائی جائے، سرمایہ داروں سے جان کیسے چھڑائی جائے، اسٹینڈرڈ کیا ہو، سیاسی پارٹیوں کی کمٹمنٹ کتنی ہے، کیا وہ یونین کونسل کی لیول پہ ہیں یا نہیں ہے. سر افتخار صاحب یہاں بہت لمبی بات کر رہے ہیں نا، یہاں بہت لمبی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے حقائق کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہاں سے جاگیرداروں کا، یہاں سے سرمایہ داروں کا، یہاں پہ لینڈ لارڈس کا، ان کا اسٹیک پالیٹکس میں سے نکالنا بہت مشکل ہے. یا بہت لمبی تفصیل کی بات کر رہے ہیں نا، لانگ ٹرم بات کر رہے ہیں. مشکل نہیں ہے. چلیں
ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ فار الیکٹرانک مشین تا وقت کے کنسنسس پورے ملک کا نہ ہو. اور کنسنسس سے میری مراد صرف پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ دانشور, ڈبیٹ, سیمینار, اس پہ ایڈیٹوریل, اس پہ ڈسکشن, اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ, میں یہ سب چاہوں گا, صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں. ہاں ٹھیک. مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سے جو دھاندلی کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, ایک منترا ہوتا ہے, آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور الیکشن کے بعد الیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے کہ نہیں مینج کیا جا رہا. لیکن اسی صورتحال کو, اسی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ آ جائے گی تاکہ دھاندلی کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ گیا تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد چیزیں مینج ہونا رک سکتی ہیں؟ مجھے نہیں رکیں گی غریبہ, نہیں رکیں گی. یہ کیسے رکے گا کہ ایم کیو ایم کو توڑ دیا جائے؟ یہ کیسے رکے گا کہ ایم کیو ایم کو توڑ دیا جائے؟ یہ کیسے رکے گا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بلا کے یہ کہا جائے کہ آپ نے ادھر جانا ہے, آپ نے ادھر جانا ہے؟ یہ کیسے رکے گا کہ بلوچستان میں یک راتوں رات جو ہے وہ پارٹی تبدیل ہو جائے؟ یہ کیسے رکے گا کہ چند لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے ان کے ساتھ الائنس بنانا ہے, آپ کو ان کے ساتھ الائنس بنانا ہے, آپ کو ادھر سے نکل آنا ہے, آپ کو ادھر چلے جانا ہے؟ یہ چیزیں تو الیکٹرانک سسٹم سے نہیں بہتر ہوں گی. یہ چیزیں تو طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ان کا جو رول ہے, اس کا جو تعین ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے آئین میں. اس سے زیادہ ان کا رول بنتا نہیں ہے, اس سے زیادہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں بنتا. ان کا رول اسی طرح بنتا ہے کہ گورنمنٹ اور ان کی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ایک مختلف ہوتی ہے. ہم نے بدقسمتی سے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل بنایا اس وقت کی اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کے بعد وہ چیز چلتی رہی, اس کو کسی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کس طرح مینیج ہوئے, چاہے وہ آئی جے آئی کی صورت میں, چاہے وہ مہران بینک کی صورت میں. اس کے بعد تو اس چیز کا تو سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس چیز کا تو الیکٹرانک سسٹم ہو, الیکشن کمیشن آپ کا آج بھی اٹھا لیں, آپ کے الیکشن لاز میں بہت زیادہ فلاز نہیں ہیں. آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر چاہے تو بہت اچھے الیکشن کر سکتا ہے, بہت پاورفل. آپ کو الیکشن کمیشن کو پاورفل کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمارے یہاں ٹیچرز ہوتے ہیں, پولنگ ریٹرننگ آفیسرز. ہمارے یہاں افتخار صاحب نے تو تقریباً سارے الیکشنز کو جو ہے وہ دیکھا ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹرانسمیشن کو ہیڈ کیا ہے. ہمارے یہاں یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں, یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں, یہ ولنریبل ہوتے ہیں. یہ پورا اسٹاف الیکشن کمیشن کا اپنا ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہونا چاہیے, جس طرح ابھی افتخار صاحب بھارت کی مثال دے رہے تھے. وہاں کیوں اتنے الیکشن اسموتھلی ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن, ابھی آپ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں نا, کہ اگر آپ کا الیکشن کمیشن یہ چاہتا, چیف الیکشن کمشنر چاہتا, تو اسی وقت دوسری فلائٹ سے فیڈرل منسٹرز کو واپس بھیج سکتا تھا. اس جہاں وہ جس کی کانسٹیٹوئنسی میں وہ کام کر رہا تھا, اس کا کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کروا سکتا تھا اس پارٹی کا. تو جب تک آپ اتنا طاقتور الیکشن کمیشن نہیں بنائیں گے تو الیکشن کے دن کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. ہمارے یہاں الیکشن ٹرائبونل کو 4 مہینے میں فیصلے دینے ہوتے ہیں, یہاں پورا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے فیصلے نہیں آتے. تو ہمارے یہاں لاگ اسی طرح پیپلز پارٹی کے وہ جمیل احمد کی سیٹ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جمیل احمد کی سیٹ جس طرح سے ڈاما ڈول ہوتی رہی, ایک دن جمیل احمد کے پاس گئی, پھر ایک دن فتح اللہ کے پاس آ گئی, پھر جمیل احمد کے پاس گئی. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا مذاق گلگت بلتستان کے الیکشن میں. آپ یہ دیکھیں کہ چلیں وہ تو گلگت بلتستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بڑے سرد علاقے ہیں. کراچی میں اگر 48 گھنٹے تک کوئی رزلٹ نہ آئے, لاڑکانہ میں اگر کوئی رزلٹ 2 دن تک نہ آئے, تو اس پہ کیا سوال, اس پہ کس سے سوال کیا جائے؟ اور اس کا جواب لیکن اس پہ سوال اٹھائیں گے. مظہر عباس صاحب اس پہ سوال ضرور اٹھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. میرے ساتھ افتخار احمد صاحب, مظہر عباس صاحب موجود ہیں. ویل کم بیک اینڈ ڈسکس دس ویری برننگ, ویری سیریس پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل ایشو آفٹر شارٹ بریک پلیز.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, और हम बात कर रहे हैं आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात में से कुछ इक़दामात का ऐलान किया है। इफ्तिखार अहमद साहब, जो सेनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए है, जनरल इलेक्शंस में तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने कहा डिबेट होनी चाहिए, मजहर अब्बास साहब की अपनी राय है, लेकिन जो सेनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए बैलेटिंग है, उसको तो आप अप्रिशिएट करेंगे, राइट? जी हाँ, मैं उसको इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि वो इमरान खान के ख्वाहिश है और उनके मुफाद में उसको जाएगी। जितने भी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें से तमाम से उसने वादा किया हुआ है कि उनको सेनेट का रुकन बनाएगा। तो आप देखते हैं कि इसके लिए लाजमी तौर पे शो ऑफ हैंड उसको चाहिए, क्योंकि जो उसके स्पेशल असिस्टेंट हैं उनका अक्सरियत का पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी से तल्लक है, ना किसी पाकिस्तानी सियासी धड़े से तल्लक है। तो उसको कोई डर है कि ऐसा ना हो कि शो ऑफ हैंड ना कराए, उसके वो जो आदमी जो वो नामजद करना चाहता है सेनेट में, जो कामयाब करवाना चाहता है, वो नाकाम हो जाए, इसलिए वो कह रहा है। लेकिन प्रिंसिपली आई एग्री, क्योंकि जब पार्टी के टिकट पे आप सेनेटर बनते हैं तो फिर आपको लॉयल्टी पार्टी के साथ ही रखनी चाहिए, और एक ही तरीका है इसको जज करने का कि कौन किसके साथ कहाँ खड़ा था। क्योंकि जो कुछ सेनेट के गुज़श्ता इंतखाबात में अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो अफसोसनाक वाक़या पार्लियामेंट जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ था, और उस थप्पड़ से बचने के लिए इमरान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं सेनेट में इशू ऑफ हैंड के हवाले से? नहीं, बिल्कुल ठीक है, जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब की बात से 100% मैं एग्री करता हूँ। गो के नीयत कुछ भी हो, हालांकि अगर यही बात होती तो जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उस वक्त भी शो ऑफ हैंड हो जाता तो क्या बुरा था। उस वक्त भी ये प्रपोजल आ सकती थी, उससे पहले भी आ सकती थी, लेकिन जब भी आई है इसका चले आज तो इमरान खान को शायद फायदा हो जाए, लेकिन आने वाले वक्त में दूसरी जमातों को भी फायदा होगा। और अगर आप किसी सियासी जमात के टिकट पर इलेक्ट होके आते हैं तो फिर आप उस सियासी जमात के डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं और होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें वो एग्जाम्पल सेट नहीं करती कि जो लोग बिट्रे करते हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। इमरान खान को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी और बाद में भी उन्होंने उन लोगों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जिन लोगों ने बिट्रे किया, और ये अच्छी रवायत है। सियासी जमातों को इस रवायत को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं तो विद इन द पार्टी तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वोट देना जो है वो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि उससे तो बेहतर है कि आप पार्टी को छोड़ जाएं अगर आप पार्टी के उसको फॉलो नहीं करते। तो उस तरीके से तो है, लेकिन हमें तय ये करना है बुनियादी तौर पे, जो डिबेट का हम आज डिबेट कर रहे हैं, तो ये कि हमने डेमोक्रेसी को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है। हमारी सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा लें उनके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल एक ब्लाइंड तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाता है। पार्टी में इवन निचली सतह तक इलेक्शन नहीं होते, नॉमिनेशन होती हैं, नामजदगियाँ होती हैं। तो जब तक हम अपने आप को मॉरली स्ट्रांग नहीं करेंगे, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत नहीं होता तो फिर हम इसी तरीके से अफरा तफरी देखेंगे, इसी तरीके से सिलेक्टिव देखेंगे, इसी तरीके से लोगों को आता देखेंगे कि कोई आ रहा है किसी रास्ते से आता है, अचानक आके वो उस पार्टी का हेड बन जाता है। ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि पार्टीज के अंदर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज परवान नहीं चढ़ रही। उसकी वजह से पार्टीज भी नीचे जा रही हैं, पार्टीज के कैरेक्टर्स भी नीचे जा रहे हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स भी नीचे जा रहे हैं, और हम एक हाई मॉरल ग्राउंड पे आज नहीं खड़े। हम आज हमें ये डिफेंड करते हुए कि हम मैं इफ्तिखार साहब जिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम बात करते थे, जिनके लिए हमने अपना रोल प्ले किया, वो नहीं नजर आ रही हमें, और उसमें सियासी जमातों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हम इस्टेब्लिशमेंट को तो डिस्कस करते हैं और उसके रोल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सियासी जमातों ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने पार्टी करप्शन हो,
کے اندر کرپشن ہو، اس کے خلاف آپ کیوں نیب کی بات کرتے ہیں؟ پارٹیز کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی فورمز اگر ہوں، اب پارٹیز اپنے طور پہ اگر لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے تو شاید آپ کو نیب کی ضرورت بھی نہ پیش آئے۔ پارٹیز کے علاوہ یہ وہیں پہ بات چلی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اگر اکاؤنٹیبلٹی کا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ فیصل ووڈا کی نااہلی کی درخواست جو گئی ہوئی ہے، اب اگر فیصل ووڈا کے کاغذات نامزدگی اسی وقت چھان پھٹک اچھی طرح سے ہو جاتی، یا دیگر آپ دیکھیں کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کسی پہ قتل کے مقدمات ہیں، کسی پہ کوئی مقدمات ہے، سب کے کاغذات نامزدگی ایک کے بعد ایک کر کے تھوک کی صورتحال میں منظور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غریدہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیے الیکشن کمیشن کے اراکین الیکشن کے فورن فنڈنگ کیس اٹھا لیں، 5 سال سے پڑا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے۔ یہ کمزوریاں ہیں الیکشن کمیشن میں جن لوگوں کو ہم لے کر آتے ہیں، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو یا ممبرز الیکشن کمیشن ہو۔ دیکھیے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو جب بنایا گیا 2013 میں کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے تو انہوں نے وہ تیار بھی تھے، لیکن جب چودھری نثار اور یہ گئے وہ تیار ہوئے، انہوں نے کہا میں الیکشن کرا کے میں ریزائن کر دوں گا، اور انہوں نے اپنا ریزگنیشن اس وقت جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بننا قبول کیا انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا تھا، اور ورنہ تو وہ 5 سال جو ہے اچھی خاصی سیلری ملتی، 5 سال تک وہ چیف الیکشن کمشنر رہتے، ان کو ہٹانا آسان نہیں تھا آپ کے لا کے تحت۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جب تک آپ اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں جب تک ہمارے یہاں پرابلم ہی کیریکٹرز کا ہے، ہمارے یہاں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنے جو پاورز ہوتی ہیں، چاہے وہ چیئرمین نیب ہوں یا چیئرمین الیکشن کمیشن ہو یا ممبرز الیکشن کمیشن ہو، وہ اگر صحیح طریقے سے اسی قوانین کے تحت کام کریں تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اب تک ایسا نہیں ہو پایا۔ یہاں سے ایک اور سوال بھی جنم لے رہا ہے جو پہلے میرے ذہن میں تھا لیکن ڈیبیٹ آگے بڑھ گئی، بٹ میں اسی سوال کو لے کے افتخار احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ جب ہم الیکشن مینج کرنے کی، الیکشن انجینئر کرنے کی بات کرتے ہیں تو الزامات بہت آسانی کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، اور آج کل تو اور بھی آسان ہو گیا اسٹیبلشمنٹ پہ رگڑا لگانا، ان کو برد الزام ٹھہرانا یا جو بھی ان پہ تنقید کرنا، جو بھی کچھ ان کے ساتھ کرنا۔ بٹ یہاں پر اگر اس سارے معاملے کی 2 پارٹیز ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے تو سیاستدان مینج ہونے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے ایک طویل بیک گراؤنڈ ہے، ایک پاکستان کی ہسٹری ہے، پھر ایک بر صغیر کی ہسٹری ہے، تو کیا ہمیں آبجیکٹو ہو کے دونوں طرف کی چیزوں کو ٹھیک ہی کرنا چاہیے؟ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کا پاکستان کی سیاست میں کردار ختم ہو جانا چاہیے، تو پھر پاکستان کے وہ سیاستدان جو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کو تیار رہتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، جیسا مدد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کردار والے لوگ سامنے لانے ہوں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر دیکھیں آپ کے سوال میں ہی آپ جواب موجود ہے، وہ کتنے اچھے ہیں وہ کتنے برے ہیں وہ ڈیبیٹ اپنی جگہ چلے گی اور چلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال اسٹیبلشمنٹ کون، اس کا کیا قانونی حق ہے، کیا اس کا آئینی حق ہے؟ اس طرح تو پھر جو چیف سیکرٹری وہ اپنی مرضی کے آدمی لے آیا کرے گا، اور جو ایس ایچ او ہے اگر ہاں ایک قومی اسمبلی میں کوئی 3-4 تھانے ہوتے ہیں، ایک ڈی ایس پی کے انڈر ایک آدھا ایم این اے آتا ہے، تو پھر وہ ڈی ایس پی بھی پھر اپنی مرضی کا ایم این اے لانا شروع کر سکتا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس رویے کے خلاف ہیں جو آپ بلا کے اس کو یقین دانی دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہمیں سپورٹ کرو۔ ہم کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اب آئیے سیاستدانوں کی طرف، جو سیاستدان ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، جو سیاستدان ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو نہ مانے، ان کی بات نہ سنے، جو اس کو نہیں سننی چاہیے، آئینی طور پہ نہیں سننی چاہیے، نہیں سننی چاہیے، جب وہ آئینی طور پہ ان کی بات سنتے ہیں تو پھر تو یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو آپ ہمارے جو ہو نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک ملک ہے، اس کا ایک آئین ہوتا ہے، اس آئین کے اندر کچھ چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیکھو غریدہ، تمہارے مالکان نے تمہارے ساتھ کچھ چیزوں کو طے کیا گیا ہوگا کہ تم کتنے بجے پروگرام کرو گی، کیسا پروگرام کرو گی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور اس کی جو اپنا آپ بناتے ہو ایک پروجیکٹ کی تیاری، اس میں تمہارا ہوتا ہے کہ تمہارا ویور کون ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تمہارے سے طے ہو جاتی ہیں۔ جب تم ان چیزوں سے، ان طے شدہ چیزوں سے باہر نکلو گی
तो फिर तुम्हारे और मालिक के दरमियान एक इख्तिलाफ राय पैदा होगा। हम मालिक हैं पाकिस्तान के, वी द सिटीजन आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, वी द वोटर ऑफ दिस कंट्री आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों के साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों में से हैं। आर्टिकल 5 में आप, मैं और मजहर पाबंद हैं कि हम उस आइन को माने, उसको अनवायबल जो सपोर्ट है एक्सटेंड करें। जब हम ऐसा करने का वादा करते हैं और फिर हम अपनी नजरों से देखते हैं कि एक SHO लेवल का आदमी किसी जगह पे DSP, किसी जगह पे SP, किसी जगह पे उसके और बराबर के उहदेदार का आदमी बुला के लोगों को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन करेंगे। बात क्या है? ये बात बहुत प्यारी की है मदर ने और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर अकाउंटेबिलिटी विद इन पार्टी हो ना, तो फिर ये जो आपको आपकी जो फाइलें लिए फिरते ना लोग, ये फाइलें उनके पास ना हो, ये पार्टी के पास हो। मतलब अगर मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो मेरी अच्छाई और खराबी और बीमारी और फांसी की जो हकीकत है ना, उस पार्टी के नाम में होनी चाहिए जिस पार्टी के लिए मैंने टिकट अप्लाई किया है। वो पार्टी मुझे जब टिकट दे रही हो तो उस जो कमेटी हो टिकट वाली, वो कहे मिस्टर इफ्तिखार बात सुनो, ये तुमने हराम कमाया है, ये तुमने हराम टोपी की है, ये तुमने लूट का माल कमाया है और हमारे पास तुम टिकट लेने के लिए आ गए हो, सॉरी हम तुम्हें टिकट नहीं दे सकते। ऐसे तो ना करो। एक ब्रेक का वक्त हो गया इफ्तिखार साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके आपकी बात मुकम्मल करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, जैसे कि शॉर्ट क्विक ब्रेक इफ्तिखार साहब की इजाजत के साथ। मजहर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने अपना जवाब मुकम्मल करना था। भाई जवाब मुकम्मल करना क्या, देखें ये जो आप कहते हो ना कि ये मुंतखब होने वाले एस्टैब्लिशमेंट की गोद में क्यों बैठते हैं, मैं कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं तो उनको बुलाए, उनका विजिटिंग कार्ड भी वसूल करे या उनका टेलीफोन। लेकिन जाते क्यों हैं सियासतदान? अगर बुला भी लेते हैं तो जाते क्यों हैं सियासतदान? विजिटिंग कार्ड देने क्यों जाते हैं? मैं ये बात मैं कह रहा हूँ ना, विजिटिंग कार्ड इसलिए देने जाते हैं जो हम कह रहे हैं हमारी बात को सुन नहीं रहा। हम ये कहना चाहते हैं और ये हम मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब आप ये विजिटिंग कार्ड उसी का देने जाते हैं जब आपको कुछ सुनने वाला वहाँ पे होता है। जब वहाँ पे कुछ सुनने वाला ना हो तो विजिटिंग कार्ड कोई नहीं देगा। ठीक, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई। इफ्तिखार साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। मजहर अब्बास साहब आपके पास आऊंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग देने का हक, ये दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे ओवरसीज सिटीजन्स को, और वो भी ऐसे ओवरसीज कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी हो, बहुत कम ऐसे ममालिक हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए एक अच्छा शुगुन है, या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान में मामलात कुछ गंभीर हो जाएंगे? और खासतौर पर जो डुअल नेशनल्स हैं पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो पहले ही आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने उन ममालिक के इलेक्टोरल सिस्टम में फोकस करें, वो पाकिस्तान के साथ भी एंगेज रहते हैं। नहीं, मैं तो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता। देखिए उसकी वजह यह है कि आप फर्ज करें, बहुत से लोग होते हैं जो टेम्पररी गए होते हैं, वापस आ जाते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां ही वहीं के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ के पॉलिटिकल, जब आपने ये तय कर लिया कि आपने अमेरिका में रहना है सारी जिंदगी और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये कैसे इजाजत दी जा सकती है कि आप मेरे पॉलिटिकल सिस्टम में भी आप वोट डालें? वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस तरह नहीं होती। चले उसकी होगी, उसके बच्चों की नहीं होगी, क्योंकि वो सारी जिंदगी उस सोसाइटी में ग्रो अप किए होते हैं। तो आप उन्हें क्या पता? नहीं सर, उस बंदे की भी नहीं होती, उस ओवरसीज पाकिस्तानी की भी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो बाहर के मुल्कों में उस तरह इंटेग्रेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो आधा पाकिस्तानी है, आधा अमेरिकी, आधा बरतानवी, आधा कनेडियन है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जी इफ्तिखार साहब आपकी बात आ रही है। जब आप क्यों यहाँ ये क्वेश्चन होता है कि ड्यूल नेशनल को जो है वो, अब आप कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल वोट डाल सकता है लेकिन वो कैंडिडेट नहीं, वो आगे कैंडिडेट नहीं हो सकता। ये आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें ना कि वो वजीर नहीं हो सकता, वो मुख्तलिफ पब्लिक होल्ड नहीं कर सकता।
तो जब वो ये नहीं कर सकता तो फिर वोट डालने का हक क्यों होगा उसको? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैलिड पॉइंट, एब्सोल्यूट। कोई मुनासिब आइडिया है? इसलिए कि अगर आप वहाँ आपका आइडेंटिटी क्राइसिस है तो आप आ जाए पाकिस्तान, आ जाए पाकिस्तान में जैसे तैसे ही सूरत हाल है उसी में स्ट्रगल करें, उसी के अंदर रह के आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है बहुत गौर करना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक, मैं जिस तरह मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने आज बात की कि जी हम प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और जिन्होंने लाया उनका मतलब ये है कि जो इनको लेकर आए उनसे तो बात करने को आप तैयार हैं, लेकिन इनसे बात करने को तैयार नहीं। तो हम इस्टेब्लिशमेंट को एक स्पेस दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मतलब फिर मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक, हटा दें इनको। तो ये बुनियादी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इन दोनों लीडर्स की और इन दोनों पार्टियों की बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है, चाहे वो नेम ड्रॉपिंग हो या नहीं हो। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हटना चाहिए। जिस गेट नंबर 4 की शेख रशीद बात करते हैं उस पर ताला लग जाना चाहिए कि यहाँ पॉलिटिशियंस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दें ताकि वो जाएं, अपनी सियासत करें, अपना काम करें। ना एस्टैब्लिशमेंट का ये काम है कि वहाँ यहाँ पॉलिटिक्स करें, ना पॉलिटिशियंस का ये काम होना चाहिए कि वो गेट नंबर 4 या गेट नंबर 2 या गेट नंबर 1 से जाएं। बिल्कुल ठीक, वो जैसे आजकल लगा होता है ना कि जिस भी ऑफिस में आप जाएं तो वहां होता है नो मास्क नो एंट्री। तो यही जो आप कह रहे हैं ना कि गेट नंबर 4 पे भी नो एंट्री, तो वहां नो मास्क भी होना चाहिए कि कोई सियासतदान मास्क पहन के अपने चेहरे पे अवाम को धोखा देने वाला मास्क पहन के कोई एंट्री ना करे गेट नंबर 4 पे। इफ्तिखार अहमद साहब आपका कमेंट सर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग के हवाले से। ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा ये हाथ खड़े कर वोट सेनेट के लिए लिए जाने का फैसला इमरान साहब कर रहे हैं, ये उन्हीं दोस्तों के लिए तो कर रहे हैं अपने मुल्क बैठे हुए हैं जिनकी शरीयत जिनकी जो पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी भी पास नहीं है, उन्हीं के लिए तो कर रही है। उनको लाना में उनसे वादा नहीं किया हुआ कि वो सेनेट के रुकन होंगे। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? हेलो, आपको मेरी बात समझ आई? जी इफ्तिखार साहब आपकी आवाज आ रही है। इफ्तिखार साहब आप कंटिन्यू कीजिए अपना पॉइंट। नहीं मैंने कंटिन्यू कर दिया ना, मैंने खत्म ही कर दिया, कंटिन्यू क्या करना है। और दूसरी है कि ठीक है, अगली बात फिर मदर से इत्तेफाक हूं, अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग होना है तो वो एस्टैब्लिश नहीं होना चाहिए, वो इमरान खान और इमरान की जमात से होना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट जो है जो इसको लाई है वो इमरान खान को मजबूर करे कि इमरान खान साहब बिहेव करें एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ठीक है इफ्तिखार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाला एक आइडिया जनरेट हुआ है, इस पे एक तफसीली प्रोग्राम इंशाल्लाह दोबारा रखेंगे, उसमें आपको ज़हमत देंगे। मजहर अब्बास साहब, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। PSL का मैच एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव का भी एहतमाम करें। बहुत बढ़ रहे हैं केसेस, खुदा के लिए अपने आसपास के लोगों का ध्यान करें, मास्क पहने, फासला रखें, हाथ धोएं, इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।